Onsay check ka sa parlor. True. Check ka rin na, uy. Oh my God, really naawa. UCSP. Hello everyone! So we're here at Mercy Bakery at Paseo Saturnino, I believe, in Banilad. And we're here, of course, with Shane. And we have our special guest, fresh from Indonesia, right? Yeah. Bali. Oh, Bali. Very specific, ha? Our special guest is the pambansang pokpok ng Philippines, Laika Vortex, everyone. Welcome Hello, to the show, everyone. Likes. Oh, welcome. Okay. I'm so honored to be here. Okay. Uh-huh. You're I just didn't- second honor I because we're our first honor. I was expecting to be like, I just arrived today and then I have this interview already. Yes, So she your actually- schedule's very Everything, hectic, yeah. actually. She messaged me last night that she's coming home na Mm. after a very long vacation, right? Almost It's been 3 months. 3 months of going to different places abroad Yeah, but it's only in Asia. in Asia. Yeah, to be Southeast exact. Asia. To be Southeast Asia, specific. yeah. Make a vocal fry. Grabe na among guest ka ba kayo improved na good siya, no? Hoy, I'm sorry. Ah. But I'm not perfect. Charis! Tell us about your travel likes. Well, if there's one word that I can explain about my travel, it was fun. Okay. Yeah, Fun fun. in what way? Fun in everything. Fun in Meeting traveling new people. around. No, of course, traveling around, enjoying the culture, seeing different beaches and other places like, I don't know, food as well, and meeting people, of course, from other Nice. countries. Meeting me, it'd be like guys or girls, but I meet a lot. So, hello to those girls, and I'm so proud. yeah, of I you. would like to say this opportunity to say thank you to all the girls and all the boys that I met. Yeah. Oh my God. Na yung mga ko ano. Yeah, I yung mga- have like met a lot of Shout like out. cool people from there. Like Okay. I also like met like party goer people from Ho Chi Minh. Oh my God, Sarus, you're Ah. there. She's very So cool. if you guys didn't know, me and Laika have been friends for I don't know. No, we're not friends. Or not plastic. Actually, we've been friends since 2013, I guess, no? Way back in Yeah, I 2013 when think she was so. still my agent. Mm-mm. And now she's traveling the world as pambansang pokpok. Yeah, and I'm so proud to So- be a Boricat na naabot sa Asia. So like, of course, daghan naman ka na to nga countries. No, which country did you enjoy the most, man? Just in Asia, Southeast Mm. Asia. I really like Thailand so much. Why you know. Thailand? Thailand because it's like the food I like, and also the culture and the people, and there's a lot to see like from island to island of Thailand. Wow. And also Thailand is also where I meet a lot of like people that I build connection with. But Okay, up really. until talking stage only. Unfortunately, because I don't know, maybe I'm happy with that space of life, because maybe it's hard to deal with me. Yeah, you have been single for as long as I can recall. Since birth, no. Yeah. Dili man, his last year's relationship was, I guess, what was it? What's it a year like? It was like It's been 20. a- Yeah, been a it's like long I mean I time. was 24. yeah, years and now you're older. 30. Char. Yeah. Dili na to istorya pala yung Okay. edad. You're 25. It's been a long time she's single and I think you're enjoying it, no? But I have been telling Laika nga, like, oh my God, pag settle down na, uy, sige na makapamurikat diha. Huwag kayo nakita ang perfect match for Yeah. soulmate. She's been like I think Lalgo. This is the friend that I will not let go of her, because she's actually very. I think you're always been my lucky charm. Oh. Yeah. That's so Yeah, sweet. I want to say the opportunity right now. Like I think you're one of my lucky charms. Why? I don't know. It's just like I did something that I believe I couldn't do before when since I started become friends with you. Mm. Yeah, so that's why Lago has
Me and our friends also, we were the one who actually also encouraged her to travel. No, ako sige na ko gingon ni like ang likes layas ng Philippines people ana minimo diri. Kanang taga ko ano lang naka-permi sa mga bar diri sa Cebu puol na kay imong nang dito na pud ka abroad and she's been traveling a lot and nakaingon ko nga giata gimingaw na noon ko ni like nga wala na siya diri sa Cebu. Yeah. Yeah, but it's been a while since we've seen each other. For Yeah. how many months? Pila na ka months? Okay, you've been traveling ba ya? Oo, nagdugay-dugay na jud, pisti. Dugay na. So, nagdugay ka sa Bali because I'm supposed to be like going back in Cebu last August 29. But then I wasn't really ready for the reality. So I was like, oh fuck it. I'm just gonna book a flight going to Bali. I'm gonna stay for from like where? From Thailand to from Bali? Singapore. I ditched my flight from Singapore going to Cebu. I ditched it and I booked a flight going to Bali. Wow. Yeah, I was like, okay, I'm not ready yet, so I have to book a flight. So I'm not ready to give up all the fun that I have been experiencing from other countries. So You're supposed to go to Singapore. no, I'm supposed to go back here in Cebu City from Singapore. Okay. But then while waiting for my flight going back to Cebu, I was like, oh my god, I'm not Like ready. last minute? Yeah, not last. I think last minute. Yeah, and then Wow. because I was like, Very oh my god, I was spontaneous, huh? thinking like, if I'm gonna go there like that, I'm not satisfied yet. I still wanna have fun. Mm-mm. Okay. And I think that's a thing with ano bash, mga single nga. Pareha nila like nga very pretty ba and kanang makabawgid sila nga. Pretty? No, I don't think I'm very pretty. You're not pretty. I didn't say you're I- perfect, but you're pretty. I think I'm just beautiful. So dili siya same. Because I think there's okay. Ganahan ko Go nila ahead. kay Gabi ni boost gid yung confidence before the Laika that we know. I mean, makaatas man ang mga previous nga mga coworkers. Very timid, very shy type, but karon she's really kanang traveling So it's and confident. invading the Yeah, anyway. I think because I don't know if it's confident or maybe I'm matured and I like to which I really do- appreciate kay Yeah. ako na gid imong mind ba kaning ko nga okay I have to focus on myself. Kay before kay mura kag nara permi sa inyong balay. yeah. Mm-mm. And I've also learned so much from all the travels I have and met people and actually like talk to them. Like each people that I actually met, I actually talk to them and learn from them as well. What have you Each learned? date I have actually made, sometimes it's gonna be like so funny, but sometimes like oh my god, there's also like crazy experience I had. So what okay, so Like ano I na lang? actually experienced being ditched. Okay, Okay. Okay. I'm being ditched by a guy. But that's What normal. the fuck? I was like, That's oh my normal. god, I'm supposed to be the one ditching them, but then sometimes the karma went to me. So what are the tips that you can share with everybody here that's listening to our podcast? Oh, it So- depends in what way. Like in the dating scene. Dating. Yeah, honestly, if you wanna look for, because for me it's hard. Like, I've been looking for someone that will match my, Energy. my energy and will actually appreciate, understand, and accept me. And but still, it's like it's not like an easy process because at the same time I'm actually like trying to build more about myself Mhm. and trying to focus on my family as well. And I'm in a phase where I wanted to be in a relationship, but I also don't want to rush because I don't want to be like rushing into something that I'm not sure if I'm actually compatible to this person. What's Because- really holding you back, Likes? Because you've been telling man, sige na chika niya, ma'am, bet yun ako siya, pero kanang talking stage, yun ni kutub, kanang, Yeah, it's not. what's holding you back? Or is it you or is it the guys? I'm not holding back, but I think it's them. Obviously, they always come back, so obviously I'm not the problem. They Ah. are the problem. Go, Very Yeah. cocky. go pa, gabi na chika magira tong amiga. No, I'm not trying to but because they keep coming back, so obviously I'm not the problem because I'm very easy to go along with. Like if they just want to express their feelings to me, and I get bored if it's not. No, but this the thing far. though, I think it's a you problem because it's them coming back to you. So it means that they like you. So nga naman, why can't you reciprocate that feeling and be in a committed relationship with them? But sometimes liking someone is not enough though. Mhm. Yeah, you can like someone, but you Grabe kay mga cannot- motor diri sa Maria Luisa. Yeah, you can like someone, but it's not like you like
her or him, but you don't see yourself pursuing him or her. No Yeah, ba? Nadi yeah. nadi ay. Sometimes you just have to like, that's how life is. Like, Pero it at can this happen point to sa imong life, like, unsa man, where do you like, see it's so yourself? sad, Like Oh, that. diba? You're expressing that it's sad because you're single, but then you don't want to have a commitment with somebody. Honestly, What is it really? I want commitment, but because You just haven't found. I just haven't found someone that I really like, because most of that people or person that I like doesn't like me that much. So Yeah. you're saying nga, ang imong mga ganahan, di ganahan nimo, pero ang imong di ganahan, mo'y ganahan nimo. Yeah, but Most then of it's the like, time. Basig choosy pud ka bayot. juicy gito doy. So unsa man imong mga ano di ay, what's your standards? My God, do I have to say? You already know. Okay, ang mga standard kay baby boys. Kabo kagikapoy siya ni. Actually, just a quick nuro yung social battery. Quick trivia. Same ba na sila birthday duha, October 27. 27. Yeah. We're Scorpio bitch. Scorpio water. Yeah. But then recently, yung change niya. Change. Wala siya yung horoscope. Wala siya Yeah. zodiac. I've been telling people like, oh, I don't have zodiac sign. After I asked them their zodiac sign, I said, I Because don't why? have zodiac Ano di sign. nakaganag Scorpio? Because being a Scorpio is a hard job to do. Ah. Why? I don't know. It feels like we're doomed and we're cursed to be like, Single? like to be more Not in a independent, relationship? and it's hard, like, because we have, as you said, we have like a powerful personality, which is, I agree. Grabe yung powerful. Yeah, Do you yeah. Strong agree? personality. Do you Yeah. agree na you're bound to be single? No, not really. No, I don't What are believe your that. thoughts since you're a Scorpio as well? Coming from a It's Scorpio just to that another. kung lang overpowering lang kaayo ang among personality. Yeah, just it's like that, intimidating. if we really don't want to see them, if you don't want to talk to them, we can do it. Dili kami clingy. I don't know, di ba? But we can be clingy to someone that we Na we really like like. alike. Yeah, Correct. Sakto sa yeah, we really like. Kanang But- sobra jud ka like, maklingy jud ka. yeah. But we are very. It's difficult for us to express. Mm. So, do you like to be chased or you want the chase? You want to chase You go Both. first. Both. or you want to chase ko kalyo chares? Both. Ay, Chase you ka like with both? 1 million Ikaw like? chart. I Both. prefer to be chased. I Chased. mean, I prefer to chase. I mean, to be chased, and also I prefer To chase. to chase. So it's Oh, both. So both Yeah. nagigap. Both lagi. Yeah. Okay, so unsa man yung mga share from one Scorpio to another? Di ba tayo lamin? Ano ko di mo like? Diba, na-amaze ko ni mo because you're very, ano sa tayo ni? Unsa man ninyo mga similar traits duha? Stubborn, of course. We're very Stubborn. stubborn. Yeah. Not really it matures naman. Kuan, I think kanang nga time nga kanang I just really want to be alone. The alone Yeah. time. Kaya siya kanang We're very good at mukalit ra being og independent. So Mukalit when na- you were her age, mukalit ra kanang dili magpakita. Kanang Yeah. mawa ra siya. Kay kanang ganahan siya alone time. Ganahan Yeah. pag alone time and then kuan sad. Kana we tend to get bored easily. Yeah. Kaya bang even with someone, even when you're in a even with relationship, even in your relationship, even with friends, Yeah, meet even with relationship with places, kanang Places, family. even correct like, family. Yeah. Sometimes we try to like find ourselves to be alone. That's when we recharge ourselves and to like, thinking everything like that. True, And kanya. also being alone is like enjoying our time as well. Kanya. Pero Yeah. you're not di makakuan di maka-planner no. Kaya mo plan sa imong di kayo anak nga hindi lang Very anak ka nga spontaneous Scorpio. sila ikaw. Spontaneous ka. Mm. So you don't I plan don't- ahead. Yeah, I don't really plan ahead, but I usually I usually depends my plan on my emotion and my mood. Yeah. Anyway, we're too serious. Let's break the ice. Unsa man imong mga unforgettable nga moments traveling? Kana makayo nga katawanan kayo. I know there was one time nga ni chat ka na ako nga, "Ma'am." Ningon jud ko sa driver, sa imong driver, lugar lang. Oh, nakalimot ko nga kanang Country. ano ka sa Thailand ko. Lugar lang kuya. Ano sakyan? Kanang kuan, kanang siyang Tok-tok. motor. Motor. Dili kanang kuan good kanang. Ano ka habal dito? Motor sa Thailand baka na bang sana siya habal-habal ano. Kanya sa gitubag sa driver. Ko, ala, di atay. Naaman ko sa Thailand pisti. Ano ko, Ano sa man siya? wala ako sa dito baga first. Wala siya kabalo sa atong akong istorya ko. Mausad. Lugar lang kuya, ano ko.
Pero ikaw ni pasahero, motor naman. Oo, piste, uy. Ako kay Kalex. What else? Unsa pa yung mga funny moments? Funny Uy, daghan ko mga funny moments at ay. Unsa man na? Because usually, di ba, ingon ka, Unsa man na? imuhang routine, inig travel nimo kay matug ka, usually buntag, and then you party sa gabi. Oo. You go out. So, yung na siya mo ba? Halos every day. Mm-mm. Ay, makig-date ko, uy. Magsige siya wara-wara, ini kagabi, ini ka uli, kapoy What kaayo. time ka mauli? What time ka? Usually, mga 4 a.m. O, sa'yo kinang, dahil ako sa Bali, no? Ari na ako matulog sa mga villa. Bisag kinsa na lang bilang ako matulog. Isa gulang ka ila. Nahurot na ako. Nahurot na ako mga villa. Kuha lang lahi na sa mga villa. Kaya Pero ganun. bakit mo kuyog? Oo. Kaya ma-party-party man ko. So, siyempre, naadyo na yung mukuan. So you drink na di ay. Ha, dili ko mo drink. Kanang mo i-drink mo coke. Ana party-party jud kay kanang jolly man ko pagkataon ganahan mo ko mo party. So, of course, makamit ko tao dito niya ay ang ending ato jud ko matulog sa mga villa. Once There's one thing about Kuan di I like guys nga when she parties, di dyan siya mainom. Lamugan na ako supposed to be. Pero, mara siya hubog. naabito ka one time na inom bitaw ko. Nanakoy ka ng kauban nga kanang ka-date. Uy, ahak dito man sa Mexico ba sa Bali. O dito mo ko sa dance floor, dito mo buang-buang sa to siya kay kanang murag confident sa kaayo ba ana-ana. Hala exhibition naman dito. Giyaw naman ko day. Ni ana Sa babae? dili. Sa lalaki? Sa laki. Kuha na nabuang naman yung exhibition naman niya magibuhat diri. Uy. Pang grand final? Pag-grand final sa ginakasaya. Baka tawa ko na tayo every day, baka tulga. Ma-intimidate naman. As in every villa, dyan makana ko, hala, narin naman sa kuya, nahurot naman akong villa din. Maraming rigid kay ka, kinahulot ka rin. Lahi na sad. Pabuong na lang ka kaya akong story, lahi na sad ka villa. Makaana ko naman ito, datuan niya, uy. Lahi pa ka villa. Very, lamig kayo mga stories sila, ikakanang Oo. wala siya, nalagyan niya siya. Pero kung siya, no? Kailangan siya tag-ani, at least yung mga na-meet ba, kay nindot sad, mga bautan sad, mga dili sad. Ay, nasa yung mga giatay, uy. Kung mga giatay ako sa biyaan, magiatay sa guday. Ayun, sige na, Oo, oo. pero I'm not very kuan. I'm not very nice because some people I actually ditch them. I feel bad. I was like I just don't like to say it's hard to say like to tell them like I'm sorry but I don't like you. Like it's hard for him to say that. So I just go to the toilet and then I never come Oh, back. really? You never come back and then Yeah. na, sa same naman mo party scene. Oo, Okay, na. no? Makita lagi siya the next day, makita na niya tanan niya mga na-booking, left and right. Mag-reunion. Mag-reunion. Mag-all-stars reunion. Mag-reunion na sa Mexico. Makala ko lipan na right. Uy, kailasan ako. Left, kailasan ako. Front, kailasan ako ko pisti. Matagat Nag-reunion kanila. naman diri. Managat pa sila sa kuha. Ako Sama- dito sama ka. ganahan. Ano man, hindi ka Punta ka na ganahan. lang ko. Pisti. Ka lang nakilaing kuyog. Di sila makuha na naan Oh, sila. nananulain kuyog. Oh, kakita Kasi sila. na sila ilain na. Oo. Luuyan ko booking. dagwa ko ilain kuyog. Kanya sila naa. Dapat pakuan yun ko maning kamot. Kung na Ah, ako. pero ikaw naapod kay Kuyog. na ako'y wala kuyog. Usually, na ko'y kuyog. Usually. Mm-mm. Word of the day, usually. Mm-mm. Nakay afam napulihan na nimo siya. Oo, yung ana. So, murag, makpalakasan lang siya ng loob ba? Nga ka lang, nakita naman mi. Uy, awkward, di ba ito kaayo? Ano ba ito murag yati man ni? Uy. Amo di pag wala kay Villa pag morning coffee breakfast ang bayo. Na-open na sa tupak. Ang na sa tupak. Mo talong Villa gay. Sudlan siya. Kina-open sa free breakfast. Kanya, bahala ka 4 a.m. makatug. Mamatag yung 9. Kaya ma-close na at 10. Close na sa 10. That is correct. Oh, di ba? Pumalik ka mo siya maka-breakfast day. Okay, for breakfast na ba? Lamay ba yan? Oo. Ano ako mauna every Villa. But a good Mga thing. Villa pa siya dumi pag breakfast sa Oo. bayo. Kung naka-buffet ka, lai siya, Mas yun. bali pa jud. Oh, Pero mo, lagi mo close at 10. Sa'yo, gid ka mata. Mata mahal lang. Record pang mga mahikap niya basta. Muna akong challenge lang kay ka ng kapuyan kay ko kayo ng Pero at least ko. Hindi mo ka mainom. Okay na na. Hindi Ako mo lang ka naidlip. mainom. Ha? Hindi ka mainom. That's a weird thing about her kay... Uy, kung mo inom sad ko no. Grabe na sad kay ko kakuan. Muna kong giatay. Muna kong kuan. Muna kong buang-buang nagmahubog kay. Wala gay to, mga exhibition ko.
Grand final. Sa imong exhibition sa Ay, stage. grand final lagi na rin sa sayawan tayo. Kamusta ka, Gil? Grabe na dito kasi mga nalig. Oh, ginoo ko. Makaalan ko nabuang yung mga. Singot pa kayong yad. Singot na kayo, no? Ikaw man. Hugaw na kikil. Ikaw ni Hugaw hugaw. na kayo. Pagsakay pag motor uli. Sagot sa mag-usap ba? Mas shock ni mo dito, like. Kaya mag-fans-fans sa ko, ana-ana, tap Nga na na ka ng magaling yan, tube-tube, ano. ana-ana. Pinalapit yung one time ba itong dito kag Thailand, uli ka diri nga. Napakuan ko ka ng mga oversized na ka mga t-shirt, tapos magkaukaw. Kabati ka to niya. Nga na naman ako. Bahala kay baho na kayong t-shirt sa laki. Ligo-ligo. Basta gamit sa t-shirt, may gigamit. Kadumdum kasi ang traveling bag. Wala ni magidala imong travel bag. To. Kato mangyana ni mo katong crossbody nga bag ba. Ay, uwan ako nagdala to sa balik mo. Lakas makakuan, backpacker. Unya mo Lakas makabaligag mangga o kuan. unya basta mugi ka na siya from Philippines. So balik na siya pang arrival nga costume. Kanang murag Miss Universe mga naka-coords gid ba. Kanang kuan. Kuwang na lang sash. Padung ako ka mo gawas. Grabe, arrival, gid akong look. Arrival sa candidate. Pero like, Oo. unsa man mag-booking ka, are you doing it for money or what is it? No, I just do it for fun. Wow. I mean like, Sana, Like it. sana all. So, daghan siya kwarta ba? Daghan siya kwarta. sometimes, Yun ako siya ang afam. Oy, bisan sometimes, i-manifest na dyan yung mga you're rich. Yung ana. Sometimes, oo. Dapat, it should be like, parang, dili jud ka dapat, we live not to worry about money, but we live to like, to think that we You have have lots we're of money. abundant. Yeah, we have everything. Because then, if you put your mind into that, everything will just follow. Yeah. Everything will follow you because every night good, every day. Lago ka sa ilang villa. Everything follows you. And then Mabuo after ako, that, hindi when ko you wake up in the kailangan. morning, Manifest. voila, Oh, yeah. nanay breakfast, 2 packs. Na-avail. Oy, kapuyan, sabi ko, ay, usahay mo ka na ko kapoy pahuway sa tingali ko. So, na Oy. night times nga, tibok adlaw wag ka naggawas. Muna mag-beach daw siya. Oo. Beach, Pero di beach man siya. kita masilbi kay na ay time ka nang for example man ako di ko mo gawas. Oy naa naman po makikita sa kuha. So wa na kikuan, wala ko choice mo gawas na ko. Hindi ka kapuya balik-balik sa scripting how it's going. Oo, magkuan ko, mag-multitask oh. Pauli na akong isa. Kay mo proceed ako sa next sa. Ala ko, we should meet again tomorrow, okay? Because I'm gonna sleep. Paglakaw na siya, pag exit na, Oka na book na si Oka kay transfer. Ato na ko sa Pero what if makita mo? Naka-try ka na. wala, usually mga di pa sila katilaw, magkita dyan me the next day. Hala. Oo. Kasaway ka nga na booking ka. Na-booking ka? Nga nagkita mo ba ay game nga mo siya nga nakailakaw pero nadi kay Harvard na. Oh, Kita kanya. mo yan. Na mo sleep na ka and then hard of that day kaglain. Oo, nakitaan ko. Manon sa man siya. Wala siyang mahimo. Yan sa lamang ka. Ay, marag, wala lang po siya ni kuan. Marag nadawat ng ginatong kuan ani. Nya usay makarmahan man sa guday, makana ko makarmahan sad ko. Makana sad ko. Hindi si sa ako kay ngano kung oo. Marag ganang instant ang karma sad ba. So muna makain ko nga kanang di man pud ingon nga kanang nag-focus lang ko sa mga positive because I don't Wala want ka seryoso pag pangitag lain ay nagseryoso man ko pero sila man di seryoso. Oh. Ano Oo. kayo nga maka nga seryoso ka bi sige daw bi? Because like I said, I'm also looking for someone, for partner that is kanang genuine connection. But sometimes I can sense when people are not really kana bitong dili bitaw mo give up easily. I don't like Ah, it. okay. You have to like Ah, kuan. You have to like do more extra effort to do with to be with me. Otherwise, I'm all or nothing. Yeah. Well, to be fair with you, If I like got you, the looks, you got yeah. everything. Because you know what? You like, deserve Not to The best. panghambog happy ro. I can get any man I want. Ah, I'm char. lo. Oo. Maana din ako ang nanaw na ko laki. I can get any man I want. You should be lucky because I choose you. I'm one of the best in the Philippines. Ako. Hello. Ala. Heard it guys Hello, oy, ha. yata yun. Not Manaw na no ako, editing scripting ha. na lang. Oo. scripting na siya. Mm-mm. Pero Ano tinood ko? man sa likes kanang Oo. ano configure kanang bright. Bye-bye, ka, bye-bye. ka, Dati ayos one ka. time, manas ako nga, I like to be with you because like, I think all the guys are watching you. And then do you get that a lot? Anang ko nga,
I get used to it already and it's not new to me. Alo. Oh, ano Correct. naman ko sa iya ha. Like which is true man sa di no. Na actually na lang I don't know if ano pero murag feel ako makakatch og attention lang jud makaana jud ang mga laki sa ko once I'm walking. Yeah, Like, I have you to know, agree with you. That's really true. And I think mura man sila nakadao og lottery if makuha kanila because dili pa ka mangwarta. Correct mo na. Unlike, you know, I don't wanna The money making magud ang uban. yes, we don't wanna other people lang ang money gibuhat because you know money is money at the end of the day. And then Pero with Laika, that's not her thing. per feature wise, kuan man jud ka good. Kana bang proportion kay ba? Pero makaana ba ibugaw sa No, I'm not kidding. Naman kay uban niya dili jud proportion. Ang lawas. Ang lawas ba? Okay. Like Yes, the, bakit the kita yung face. figure? Lami kayo figure among amiga. Okay ra ni niwang-niwang petite, naman very jud ko. oriental. Samot. Like, daot makay ka. Okay ra Kaya sa imong waist. I don't know. Waist trainer ra tingali. Yeah, mura feel ako ni kuan ko ay ni daot ko in my travel. Maybe because I always party every night. Yes. I think so. Yeah. Okay, And it become like for me it's like mura na sag nahimo na ko Zumba. Di- Zumba class. Every day. So Every every day. Oo. Muna And then you don't maniniwang eat ko a lot, man said no. No, I really eat a lot. I really? Like sweets, I eat a lot of sweets and then rice every day Ang mo rice. dito nahurot Like mo ganun from ang person. Breakfast to like kuan to dinner. Na mo extra pa jud ko mga snacks pa jud ko. So you're not a kondi ay. Yeah, wa jud ko Dili nag-diet ka diet. gainer. Yeah. Dili ka weight gainer, no? As kasi Good for you. Pareha man mo bash. Di ba Ulagi sa- mo sa- sa gym. Pero kibaw ka, I attest to that, kanang kuan, you exude conjud kanang attention. Kaya bang everybody would, when you get inside, makatanaw jud sa imo. Mo Inan- gid ako mabantay sa kuan kay bisag naalang jud ko sa kuan. So may it be like kuan, may it be like local people or white people. Mostly sa mga white people jud kay murag kanang makakatch jud kog attention You're nila. petite, you're Oo. sexy, Mm. your skin Ana lang. color, imong skin and color. of course your face. Diba gwapa ba? Kay Basta exotic lang tingay ko sa ila. Bito kay But masyak mo usually sila kuan, man sa oo. Kung pokpok naman day si Gloria Macapagal. Yes. O usually ba kay dili ko na maalano Usually. kanang kuan, kanang The word for the usually. ang sa dili ka ma? alano Filipina. Unsa man Unsa ka man nga yung nationality ba? Oo, I could be like one of my friend that I met from Brazil. She said like you can be kind of like with South Persian. American or like Latina something like that. Wow. South Yeah, American. Yeah, Wow. South American beauty because Like asa man sa South America. maybe sa sa mga mga South South American American. Latin. Nada ko ko yung mga European vibes sa tingali ko. Oo. South America. Dili na ko makita ang European pero mga ano ra ang South. South America. American. Asa Usually man sa South Brazil. America? Mga ano. Okay. Yeah. Like Pero kanang, why? like when I'm wearing Pero like Brazil, why? like when I'm wearing Brazil, everyone thinks that I'm from Brazil. Like What do like you mean when you're literally- wearing Brazil? Brazil Anong shirt na shirt. Brazil ba? Okay. Like everyone's like Brazil. Like I get so much attention when I'm wearing that. I feel like, oh okay, everyone thinks that you're a You're Brazilian. yeah. Mura man sa kag Brazilian model good. So mo na ilang makuan. Brazilian wax. Maybe yeah. Diba? Brazilian keratin. Brazilian blowout. Blow up. Going back, balik na ka here sa Philippines, what are your plans man di ay na? I don't know what are Oh. my plans. I just say like, I'll stay here maybe for 2 months and You I'll go back. challenge myself if I can stay longer here. And if not, I probably gonna travel back to Thailand or Bali. Thailand or Bali. Okay. I don't know. Do you I have plans traveling far pa from Asia? yeah, I wanted to do like Europe US? next year. Europe. May- Yeah. So I don't know if I will be able to do that. But I will see. But I can imagine myself to be there already. I can see yourself in Europe ha, and then for me ha, feel na ko makapangita ka dito somebody Bitaw. in Europe. Feel ako Because na, feel man gud ako when you're here in Asia, people coming from different countries nga mo anig Asia, Just traveling. just traveling, just to have fun, just to have sun, and that's Yeah. it. Kaya bang meet and greet and then leave. yeah. If ever kaya sa mga kag Europe, nato man dyan na sila nga naman na sila. Oo, nakasatay So, lagi sila. nakasatol sila dito, nato lang work, and then if ever nakamit ka dito ba, I think nato ni mo ma-meet ang imong somebody. Feel ako no, murag feel ako. Murag mo tingali nga murag dili pa tingali jud ko. I think the universe is like or Telling you. telling me nga kanang
sorry, as much as you want this relationship right now, but I think I prepared something better for you. There is more that, you So, know. na gina-express yung mga ganahan siyang himo kang girlfriend niya. Yeah, but I don't know basin ko ano to, istorya ra niya. Kay murag di pa ko motuog usually sa mga storya sa mga laki, makastorya ba na sila og kanang something nga kanang murag kanta nga I said something that I don't wanna say or something like that, save your tears. Like, Sige. yeah. So murag na ako yung mga Sila trust song-song, issues or sa mga ingana Ikaw bitaw niya, niya. iya nang gikuan. Mo sometimes I try to like to be genuine to them because I want them to be genuine to me. But sometimes I can feel like fuck it. Like Because of course they're tourists. Muna akong gikuan. Tourists man because sila. tourists. Kaya bang they will not settle there. Wala man na sila nang anak kay nga na mo. Pero actually, stay. Bash, yeah. naagay daghang pong instances, and I can also attest to that because I've also experienced it in the past. Nga naagay uban nga traveling Willing to- and looking for love. Yeah. That They're is actually- traveling and they're looking for a partner somewhere Yeah. and not from their country. Nga napot ko yung mga friends nga successful na ron sa ilahang na sila yung mga nakapakasal na o But where because did- they're traveling. Yeah. Sa Thailand po gikan. Usually dali ko makakita connection sa Thailand. That's why I always keep coming back from Thailand because ako i-compare sa Bali, no? Mas daghan kay ko connection sa Thailand like those people I met, I still keep in touch with them up until now. Sa Thailand. Yeah. Thailand. Yeah. The guys? Yeah, guys, guys and girls. I still keep in touch with them. It's like mga yeah, resident there is na something dito? in Thailand that actually like connect me to the universe. That But also tourists. Tourists or yeah, resident tourists as na well dito? sila. tourists. Oo. Sometimes there are tourists, but there are also vacationists, and there are backpackers. So Vacationist. yeah, Ah. and there are also Vacationist. people who actually live Sure. in Thailand. Okay. A Yeah. tourist, a vacationist. Yeah, Ito. also sometimes it's different. Like a vacation is someone who like to do vacation for here, just one in one place, because I just want to do vacation. But a tourist is like want to go from places to places, and a backpacker is like go to from hostel and want to travel like a lot of places like that and have to Backpackers, have I fun. guess, is like Like- the budget-friendly Budget-friendly traveling. Yeah, traveling. who just want to like Kung sa man yung mga Hop tips sa from mga one- kanang mga sa budget nga aspect when traveling. when traveling, if you're on a budget, of course you have to look for kuan. If you can stay in a hostel, if you're fine with it, it's fine. I mean, it's good. You can save a lot from it, but know that actually a hostel is really like if you feel like if you're someone who would like to be alone and to have your own privacy, I can go for a hotel. Hostel is not the Yeah. best for you. But if you want to meet people, of course, that is one thing about hostel. It's easy for you to meet people, but sometimes when talking too much of a lot of people, it's gonna be draining your energy. Telling Oh, them your really? story, like, oh, where are you from, like that, from one individually. Okay. No ba? But sa imo nga case, unsa makaga, do you go for hostel or hotel ka? That is depends. Sometimes I switch from hostel to hotel. Yeah, I feel Mag like hotel ka if if like ka-impress. ko hotel ko kay murag too much ako sa hostel, murag I need some kuan sometimes to be alone. Be private. Yeah, But yeah. the good thing is, ikaw kay from hostel to hotel, in between villa. Pag Bali gali ma-energy ka sa villa. Mabuna ka ng taga, uy, lahi na sa villa taga kuan, taga Kaya story. These two countries are quite similar man sila. Mm-mm. Pero kung mayroon ka ng mga static and kanang sa mga villas or mga beaches or mga hotels, asa mong galan? Ang Thailand or ang Indonesia? Bali. Bali has the most kuan. Bali. Yeah. If kay Villa mo gusto sa socially nga murag social nga ba. Nya murag makaano sa Bali is like kuan na siya, murag European country na. Because naadyo yung mga kuan na to school for school for kids, white kids. Kuan Chango Community School. She's like, In Bali? naon ko, puro man yung mga puti man yung mga bata. Uy, so So now they're ko saying bata that gipangutana adtuin ko nga what school is this? CCS. Ko what that stands for? Chango Community School. Ay puro na jud mga puti nga mga bata dai. Wa gid kay kuan makita nga kaning school pa siya. Exchange nga students niya. I don't know, maybe diha na gid silang puyo. Yeah, daghan mo kay mga nomads diha. Which I think nga you, Ray, are actually Going to enjoy. going to enjoy it there.
murag place sa mga nomads and people who are working back. online. Yeah. Ah, So I really recommend you guys to go there because I'm really sure that you would really like it. That is your kuan. Muna yung lifestyle. From here, mura siya dito murag ma-enjoy ninyo ang kanang daghan og more aesthetic nga mga kuan, mga ikaw coffee dili ka shop. dito? Ganahan man ko pero di ko nagsusosyal usahay. Kanang ma-bored ko. Kanang murag mga beach clubbing murag boring nga na kay ko mana. I'm in the Philippines lang ha. I've been there. Like nothing special for me anymore. Like that. Ganahan ka, kinsa man ganahan clubbing, bar. Ganahan ako mang lucky. Ganahan Sakto. ko. Oo, ganahan ako magkanang Like, sa imong mastoryaan nagkoan about mga co-Filipino nimo traveling there kanang mga babae nga na apoy mga ingana nga singa ginabuhat sa imo. Do you think there's competition or mga daot or na yung mga snaky princess dito, mga snake bar mga ingana? yeah, I feel like it can happen. Yeah. Pero pa ka experience. Nga That's a question. Ha, wa ba ka experience? medyo may insecure sa kuan pod. Wa ka daot or wa ka fan. Nagidaot ko dito but it's not kuan. I think she's an Indian girl. But she actually from Thailand. From Bali ba. Ganana ko niya. Ay bitaw ko. Pero ako kay murag kuan lang ko. I pretend to be unbothered. I was like enjoying myself there. Fuck it, bitch. Yeah, I'm enjoying myself Pero here. Pinay wala. For Pinay, no. Usually, Nakakagil. wadyo ko nakita dito kay sa karong Pinay. Ah, really? Yeah. Tinaad. It's very hard to find like usually mga Filipino they actually go in like big cities. Bangkok, they go in And like then Hong Kong, touristy places. Taiwan, like that mga ana basta ka ng mga kuan. Pero dili pareha nimo nga would Because- stay for long, like Yeah. long term. Gawas sigari pero wadyo ko na meet nga kuan, Filipino. Pero friends, Sa Hong Kong nga daghan. Pinay. Wala. Wala sad. Unless ka ng friend na nako diri sa kuan. Ang Sa Hong Kong, Cebu. how's Hong Kong? Hong Kong is very How's your experience in expensive. Hong Kong? It's very expensive. I love it because I like tall buildings and all that. And also, ganahan ko kay murag for me it's like Naganahan sad ka? aesthetic siya nga kanang the first time na ko ni ato to second time na ko ni ato Hong Kong, diba? So first time ko na ato Hong Kong is like wa jud ko nang expect nga kuan nga kanang paabot na ko sa kanang airport na bumbong ano naman na aircon ang gawa sa airport natugnaw man kaayo. Sa man ka nga mga So pag-abot na ko sa kuan, murag nakalibot ko mga February pabila pa. Pag-abot na ko dito sa akong gistayhan, anong tugnaw? Nakarealize na din ko kay murag dugay kini reflex sa akong mind nga ay pisti. It's the weather. Tugnaw din ang weather ko Yes. pisti ka tugnaw na ba ani anak ko. Nandito ko Dili kay kagkuan. Oo. Naka-experience ko dito nga 9 degrees. Nakaana ko ang kanang hala. Dai, experience mo ang 9 degrees mo di kaganahan mo gawas sa kuan. Sa imong hotel, dito na ako mag-book sa mga ko dito ganahan mo gawas sa So, itong wala kayo tugnaw rampa? kaano. Bakit rampa? Di ka makarampa kay nga anong tugnawa. Rampa pugod ka. Pisti. Di ba ko kayo nagtugnaw? Oo, pero No, but it's just that yung mga So, suoton mo mga Mm. ligti. So, wala kay gidangat ko nga. wala kay no ko na experience ato lagi ang weather. So sa mga rival. So mga blazer lagi na ako dito. Okay. So gyapon na ning kamot ta mo kog Harvard adto. Okay, gamot ka. Nakaharbat ka. Okay ra, Harvard ta pero mga usually ka ng mga nagpuyo na dito. Okay. Nya usay mga tourist side pero dali na This sa is Discovery Bay. Kaya mas nagang foreigner nga. Mas Oo. standard like locations. How long did you stay there? Man, in Hong Kong? No, I just stayed like the first time I came there I stayed like 7 days. But it's so expensive there. So I don't really recommend to stay longer in Hong Kong unless kung kwartaan ka. Correct. Oo. Kasi But- mahalon pag imo nga gistayhan nga Di oy place. barato ra jud kaayo, very barato nga place. Mo Where kina barato ka nga nag-plan stay? Chongqing. Oh, doon na Yeah, Mm. Chongqing Ikaw, man. Besh, ikaw naka-experience ako ng Hong Kong. Doon kayo na siyang He's been there. He's living there for like 3 Yeah, months, right? for a year. For a year. Oh my God. Kumusta man ang date scene dito? For you Ikaw. ninyo, for people like you, Eh, mga personally, I'm asking you. dating there? I don't Iba-edit out po din niya. I don't kuan man dili man ko Wala ka Kaya- na-explore ato dito. wala ko na-explore. At nakatulog bath house. And then kuan dito Asian people like the Chinese guys kanang mga explorer man gud ang
taga Hong Kong. Usually dangan sa dito mga kuan dito Kaya mga from the mainland, they want to kuan it's because they want to explore nga murag di man siguro ko conservative in ana ba. So nasa libang inana nga mga So wala kayo na-date tendencies. No, during your stay? no. And then how was it, man? I really don't kuan, I really don't see myself with him sa. Pero friends me. Ano ba? Yeah, we became friends. So usually Thailand, napasig ka sa Thailand, di ba? Yeah, sa Thailand. Ang ako yung ganyan sa Thailand is Koh Samui. Compared to Bangkok. I like Bangkok Koh Samui. Is, Yeah. Bangkok I like Koh is Samui. Ganahan ko Koh Samui because you know, if you want party and also a beach, like for example, Yes, you true. party at night in one place. correct. Like party in one night and then the next morning you walk a little bit and in the beach already. Correct. Yeah. So it's like maybe you would like it there as well. Sa Indonesia, Villa man. Sa Koh Samui, in morning, sa beach na ka. So sa dapit na diyan. Usually ako ma-meet gid kay mga nasa Bumble. Bumble. Usually ang mga quality guys ako ma-meet and usually ang mga bet yun ako na ginas Bumble. Usually ako ma-meet sa mga Tinder, mga bullshit. Okay. As in. Ano to makana jud ko nga naa sa Bumble nga akong kanang kuan. So Bumble did Oo, dili ko maka-build or kuan. But usually mga kuan sa ko makamit sa ko sa hostel. Ah, But you're then- even in person? Random? Yeah, in person, yeah. Like maka-build sa connection nila. Or usually sa Bumble din siya. So it's a successful successful Yeah. transaction. in Up until now, Bumble. we are still like, you know, we are still keep in touch. Yeah. Okay, And there is, guys, like- download Bumble. Download Bumble. it if you're traveling. Bumble. 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 Yeah. Like bee? BU. Ako ng Bumble like Bumblebee? Pero kung feel ako kung iyang personality na asa kwa tingali o ang iyang kuan vibe Nakauyab na tingali. ka. Oo. Tingnan mo nakauyap. Oo. Pero murag nga ana gud kay ngano. Ako nabantayan sa iya sa una mo na makaanag jud ko nila lang ka ng ay dali siya mga kuan makita ko na siya witty man gud si witty. Unya ka nang murag naay sense ang iyang ipang storya bitaw. Nga anya ka nang murag I don't know. Murag dali na siya mga kuan. So, asa man ako nang guest. Mura siya yes, kuan, yes. murag Like Feel ko tribute ka ng- ni Nemo. expensive ang kanang tribute expensive in ang mo. kanang kuan saya sa mga Okay, apa. gawas ang Nga na, cake. oo. Tribute. So, I think mo nang imong kuan child portray. I Di man don't niya know, kaya. magdepende tingnan sa Di lagi personality. na niya kaya. Yeah. Di siya kakita. I- Di I niya do what Di niya works for ma-keep me. up for 24 hours siguro. Yeah, I don't know how to hold conversation to be honest. If you are someone that I dated and if you know how to hold conversation, that's really good. Because me, I'm very poor at it. So mag-usap ka, for example, the guy wants to talk to you and then pag Yeah. chika-chika and then ana din sa phone. Usually mag usually kanang na abot lang no sa una guro before. So Pero una before. kanang invested pa kay kung kanang just like to be clingy ana. Pero usually pag once you date a lot of kuan guy murag di na kay ka kanang murag na routine. oo, maana na lang ko maana na lang ko sa akong kuan. Mag-ana na lang ko sa akong cellphone niya mag-dinner me, mag-ana na lang ko sa akong cellphone. Oh, yeah, that's okay. Maana ko sa cellphone, maana ko. Dili ra. Kanang murag pila ko isure na ko ang feminine nga kanang fuck. I don't wanna like if you wanna talk to me then do the conversation. I don't wanna like kuan. I can just talk and then murag di na ko ihatag tanan ba ana lang. Ay kabalo man go by the end of the day. Kabalo jud ka. Once ka nang feel na magtanaw nimo ka nang sexihan ang laki sa imuha ganahan sa imuha, ipulso jud ka nga kanang kuhaon kanila by the end of the day. Nga lang mo bitog mana ko kanang mo party pa ko muna usa ka one thing nga kanang di na ko ganahan bitaw nga mo party ko kauban ang laki kay ngano kanang murag kuan kaayo kanang di na nako ma-enjoy ang akong time. I'm enjoying the music but then they're like let's go Ma-conscious home ka. na let's go home na yung anak kanang anak High ko phenomenon na. oo what time are you going to stay because I'm so kuan ano to na-enjoy pa na ako ang kuan I want to enjoy with you anak pero murag ganahan na sila makig-uli kay Diba? Do you Yeah, think na oo. maura na ilang apa sa imo? I think so. So, Usually mo gina akong kuan. Usually mao jud na maybe because murag depende sa akong personality ko o ganahan. Ang ana jud tingali ang mga kuan sa mga laki So, ganahan how do di you ka na handle kuan. those situations, man? To handle the situation na I'll just tell them like kanang magpakuan ko kanang pwede ka muli na. Nya mo stay lang ko diri. Ano anak ko. Kay murag ganahan pa ko mo party. Usually bitaw maluoy ko sila mo stay in town sila. Kanang mo until when okay then let's go home at 1 nya kabalo gud siya nga kanang kuan siya ganahan ako muli kay kabalo man siya nga kanang validated man ko sa uban wala na ako sa iyahan niya magsino kog tanong tan-aw pod sa laing mata kay kabalo ko kanang
Dali So, mang meaning to say, ni ana siya nga sige until 1. So, di siya ganyan biyaan. Kikibaw siya kung biyaan ka niya, makakuha lagi pong kaglain dito. no, ako confident naman sad ko og biyaan ko ni okay. Makauli ko og kanang way laki o makauli sa kog na ako'y laki. It's fine, ana. Kay ngano ganahan man ko musti. Yung ana niya. I know nga usually bitaw ako mamantayin pag nanag iko'y kauban di nga laki. Diha na po ng mga laki magdulduol sa ako Og wala ko'y mga kauban. Piste gid kaayo, makaana ko naman mo ron. Og naana ko yung kauban, diha na gid sila magsigpatagad, magsipag mag-ana kilhatan pa ko. Piste. You can't blame them. Hindi sa di mo na makontrol. Kaya attractive man ka. Nga, kanang, okay, so after, let's just say, yung naulit na mo sa guy. After Kai, Muna diha na lang ako the more makuan. unsa man treatment niya sa imong clingy pa siya nimo or pauli na kaniya or mo avail pa mo sa breakfast. Kabalo na ka. Ma-avail. Pag-abot na sa vela, vela nagdayon. Pero at least hindi ka pa niya pag umandiri ka niya pa ulion dayon. Di ko pa ulion. But the Bro, next why day, kabot na niya sa kuan sa vela wa na. Mo action na sila kuan. oo. Action na sa kuan mo ako mapalapalayon ako mana sa. Why are you so far away? Come here. Mo ana Kabaw na. na ka. Oo, kay kabalo naman ko. Ngaon sa ilang apas. So Hindi mga ka ganahan likes? ganahan ko pero di ko na kanam tong I don't Murag- wanna rush things like this because I know kanam tong boring na kay sa kuan aning kuan. I get you. Kay murag Ganyan ko to. kay murag ano ko kanang dali mangud kay nako makuha ni and I've been a lot of this kind of thing nga kanang mga gusto na ko nga kanang Pero before, To slow it excited down. na kay ka. Oo. Excited na kay ka to do it, no? Pero karon murag Di nakuha na ko naman ko ni ma-excite. Mature na siya. Di nakuha na niya ang how do you call it? Nakuha na niya ang laro ba? Okay. oo. No, nakuha na Kabalo niya na ang ko sa laro. mga kuan sa correct. mga laki. Kabalo na ko sa ilang Before, mga of course, kuan. may excited ka. Go. Oo. Okay, So, doon in a ka. given mo, let's just say, manamog Kai, the next morning, mo sa manang guy. Breakfast Wala ka. na. Muuli na lang ko. Mana ko kay murag awkward naman na in the morning. Actually, yes. Yeah. It's very awkward na in the morning. Oo. As much as approach. oh, murag ana na because the testosterone level has dropped already. Oh my God. And the treatment The of this agave is person gone. is already different. So, mean to say, agad Yeah. ito tanan. Oo. So dapat imo na gina siyang wala ikuan ka si try nga katong pag-human na ito, pagka morning, Paghuman, of course. ni grabe noon. Ni grabe ang Oh, feelings niya towards mag-breakfast. him. Naka-try ka na. usually kanang luwa pa may nagkuan. Pero wala ka try ka ng after? Ka na mo ni After, grabe of noon course. siya? Naamay ni grabe pero usually di na ko ganahan Ikaw na niya. silang di. Oo. Once gali ang laki nga kanang murag kanang So, di pila ka ko nga kanang bet na kay ko makabayo. niya. Actually, mo na siya. Ako na yung murag mo Ana man ka. boringan. Ulong-sulong. Mm-mm. Kata ni Reggie. Mauna akong nakita po sa mga reels sa Instagram kanang coming from a sexy lady, pretty, everything. Wala sila nga kanang the problem with us kanang mga attractive nga ladies is that usually men nga makita namo they are sexually attracted to us than kanang mas ma-attract sila nimo ba sexually ba, so very unfair nga kanang the moment they see you ba ingon sila nga ganahan kay ko, I like you, kanang I wanna stay with you for a night, pero ang ilang apas at the end of the day After naman na. Kai Di ka naman Oh, yung mo ikaw, man, after oh. good kung magbukod yapon nimo or no mo grabe noon ang emotions ana siya. Usually Ano di mag-start? gid. Usually makuan. Usually di na siya mugukod sa imuha kay murag kuan na lang tingali, murang makana ko nga so do you agree guys nga are mo just na the same. They're just the same. I know their games. Munang lisod kay nako ikuan makakuan og genuine ba ni nga tao because I experience a lot. Hindi na ko ipangatay. Oo. Next question mo. Do you think that you're a good gun? Do you think that you're good in bed? Satisfied sila nimo? Sa tanan nimo? Yeah, I'm very good at it. Scorpio of course, yeah. Usually, Very good. wow ba I'm very good at it. actually kay trending makay sa Pero Trending you game. know what? No matter how good you are, it's not guaranteed that you can keep him. kaingon man ka Bisan pa og tingali og kanang magaw siya na ikatulong. Tapos nagaw siya na ikatulong eh. multiple or at a time or different rounds No. Same. Multiple. Like mo take a break lang ka lang mga a minute. huy As in naka-energy ko kanang oh my god, take a break man go na dayon. no ba Pero sumayo sa di Juday gapon. ka likes kanang dili man ako kanang murag depende unahay guro kay nang first round ana-ana ra.
Gawson automatic. Oo. Cannibal ka that. Ano siya ka? Yeah. Wild okay cat. mo dyan. Pero og bet jud kay nako ako nang ipasok. Isulod na. Oo. Isulod na ang ano. Di gid pwede nga di na ko ipasok. Asa man? Kato lang yung model wa gid ako napasok ay busy kaayo kay murag murag ko na-intimidate bitaw kay murag wa ko nag-expect nga kanang kuan may kay kanang wow ko sa iyahay nga ana ba. As in, itong ipakita ni mo. Oo, di pa Gwapo ko kay ready guys. sa kuan lang ang amo ato kanang murag kuan lang siya, bro. Ha? Ana lang siya. Dakelia? Ana lang siya. Okay. Dali ra sad kay tumukuanan. Ay, okay. Nya naka-feel ko ganahan pa siya musikan ko ano ko kahayag ba ni. Ano ko nga kanang oo. Confused So, ka kaya kay, di ba? Okay ra Lights siya. on day ka? No, these are lights off. Ano man? I don't know, more confident lights off. More Hmm. confident ka na. So mo to marag feel ako ganahan pa siya magkuan mo. Nya ako naman dili mo kuan. Kundi na ko marag validated na bitaw ko. Usually just want validation and that's it. Once I already get validated, I'm not interested anymore. Yawa ko sa get validated. Kamusta ka makaingon nga validated ka? Kanang feel ako nga kanang ay manata. Ana ko nga marag kuan ka marag ganahan ka sa kuan ana nya manata nya. Kabalo ko nga. Kasuway ka nga gi-date ka sa imong ka-date nga kanang gi-treat kaniya. Oo, go of out, course. shopping, Ay wala ko nakasuy og shopping. gifts. Usually wala ko suy ang ana. Wala pa kasuy og gifts, flowers. Usually kay mga anak kay mga batik magdaong, di man ako ubet. Kung sa pang shopping. Malitan ka. Kaya sa pang shopping kung Sila man ganang mo overcompensate. oh, Mo-overcompensate. tanggihan man ako, uy, makano ko da makunlang ta uy. Hindi magamukuhan. Ambot lang din ako feel. Nato isang murag sometimes bitaw ang smell magmatter sad. Once Yes, of course. yeah, once kanang you smell bad, I don't like you anymore. Yeah. Like it. It's like naagi ka ng something nga ma-turn off ko sa kuan, sa kiki. Tinanamit tayo uban. Yeah, nga kanang murag dili gid magkakuan atong makakunik ang atong smell. I'm so sorry, I just don't Yo! Oh. What smell kung di mag-connect? Oh. Mabuang ko sa smell. Yung smell. Uy, na connection. Uy, kung di mo mag-connect, Unsa pa man imong Unya mga napoy ka ng ma-turn kuan. offan nimo? Uy, kanang kuan sad kanang uy, okay ra ko sa mga medium ugly guy. Oo. Oo, representing medium ugly guy. Uy, usually sa nakoy nakadate Usually ng na- medium ugly guy nga Hindi mo magligay. Yeah, oh, naaman siya yung sex appeal guy. Okay. Oh, sa mura Naling, na ana. confident mo kaayo mo kano. Lagi ko pagkita pa lang namo kay mura naman akong body kay murag mo attach na bitaw. Kana bitaw murag Anigawas ang imong. Tungod siya sex appeal. oh, na siya sex appeal ko murag mo agi binuon ko sa inyo kanang I don't know why. Oo, sa Yeah. mo pagkipag-abot ng hug na ko nya murag bigaon na kay ko nikis ako sa iya oh yeah magda pala kay pick up man ko niya sa kuan So mas bet nimo siya. oh kanang medium ugly guy gid siya pero bad boy gid siya Grass the words. representing medium ugly guy So, and after that, pag sakay mo niya, I don't really see ugly siya pero murag usually sa akong mga date murag matawag na ko siya medium ugly guy ma-associate ni mo siya. oo Ano pero happened because after? ganang I don't know why pero naganahan jud ko ka ng mga 6-footers jud usually kay makalawas kay ko og niya height ana Okay. once you're tall and then you're attractive to me and I feel like Even though you're not oh Even even if though you they're are not medium that ugly. So, kuan medium ugly basta guy, medium tall. ugly lang ka pero kanang murag sakto the imong medium ugly. Yeah. So, unsa man confident ka nya sexy ka sa ako murag ana jud Sige ko kaniya after. pagka man ato mi nag-dinner mi nya pagka man nag-drink mi mo na ito katong na exhibition mi sa Mexico lang Medium ugly guy dito na nagyausa. may nag-exhibition gid mi alto dai Siya ang nialusan nimo. oo nya nakakita pa jud ako mga kanang ako mga laki nga kanang friend na ako sa Instagram kitaan pa jud ko ako tong tuyo-tuyoon mo confidence kay ko man ko okay So, you mean to say your followers are followers? magkita ay mag-reunion na pud mi sa kuan Pag All Stars reunion. Pag ano jud ko ka nang palakasan ng loob na lang gid ni Sige, magod kayo mga Oo. occasions yung nagtuan nga bar sa ako every mga night. ako mga friends lang sir nakatuo nga kanang ana da kanang mahitabo ni sa ako aba Unsa kay mo? for na jud kay kuan ka ng
kanang naagi fuckboy nga bullshit kay katawanan kay day nga nani daw sa kuang kanang kuan na Netherlands sa kay sasayaw nako sa Mexico sa stage na sa table nani doon sa kuang kuan Netherlands kay mata-matar man akong kuan akong pag-flirt mata-matahay ra man doon na sige daw unsaon doon na sa kuan kay sasayaw nako ina mo koy mas bet nga kanang fuckboy nga Australian fuckboy jud kay piste confident kay ana na magsilos na siya kay kanang nagiguan man ko sa sayawan man ko sa kuan Netherlands kataasad ana nga magdadadi. So kuan ko niya kanang niduo sa kuan kanang music nga kanang I'm calling for you kanang Justin Bieber bitaw I'm calling for you like that I said ana hudi duo na sa kuan day gibiyaan ni oo giduo sa kuan day na gibiyaan ni nung ko sa kuan Netherlands kay giduo man siya oo kay naka-feel ang Netherlands nga murag bet na ko siya. So ni sa Netherlands yung bet mo Australia. Oo, Australia. So ni ko ani exit ang kuanday, ni exit ang Netherlands, ni sudang Australia. Pagkahuman, pagduol ni sa kuno, ni exit na pud siya. Ako na lang isa. Philippines na lang na Ang Philippines na lang nabili sa table. Amot lang. Murag figure na ko murag wala mi kanang connection murag amot lang murag ira jud kong kabuangan day. Gitisa ko niya. Yawa lang Oras nga na noon ka. pagka-fuckboy. Oo. Wala ka di ba sa Netherlands? Ha? Nawa nang Netherlands. Wala nila kinani babae. Nakababae nag-afa man nila sa babae sa kasi. Paspas ko niya. Okay, ang babae man magburi ka daw. Ako kay kanang kuan naman feminine energy na bet ko to. Yeah, feminine energy. Oo. So mo sila di manuot sa kwa. Ayan, na. So sayo jud ko day nga So kanang how murag many cokes will you drink do you drink on a one night ko ang na one cook. Depende mag-breakfast 2 cook na. Mo ana. Oy, dili na kumalmato kog bar, wala koy gastuon. Kay mo malit man ang mga laki ra may mo pay ko kanang kuan. yeah. So what do you wanna drink? I don't really like alcohol. Coke. The next day. Coke. The next day, another Coke. Pag After breakfast mo sa Coke, breakfast. oo, ano. God. Ano sa mga turn off like? Saman? Mga turn off ninyo. Mga turn off na ako kay kanang kuan. Hindi mag-connect ang baho. Hindi magkunik ang bako. Oo, turn off na ako niya. Basta ang kanta kay di I'm coming for you. Beauty and the Beast. Coming for you. Ang buwan Oo, as in, confident din kayo siya. Kaya imo siya gyapon di ko ano. Naglagot kayo. Internalize ko. Katugid nga binga ka ng daot kong mood ato. Daot mo, nagbati mo mood. Grabe, bati di kong mood kanang nabos ang confidence ato kay mo daghan kay nagpatagad sa ako ato. Para this by the end of the day, Wala, zero. na zero ko dahil. So, di na jud ka gana sa I'm coming for you na song. Dito ko nakaana nga ka ng over-validated ko but by the end of the day, mura kong The word. niuli ko mag-inusara kay wa naman ko ni after party. So, Wala. So meaning, wala siya naka-free breakfast. Okay, free back. Okay, very good na to. So, umuwi kang O luhaan. usually katong sigog villa kay dito ko na stay sa akong friend. Ah, okay. So kanang di na mo ganahan bukawon siya. Maning kamot jud ko ana day nga maka-villa jud ko ana day. So maabot pa ko sa after party kay para pisti dapat sa after party ani maka-villa na jud Magka-village. ko. Ay, gasi handed ko. Masa ba siya ka ng Ivay, my friend? Ibay. And then, sa ba siya? Sa'yo sa di siya mostly? Di man siya mulaag. O mulaag sa Mexico ako hatod na tubiyaan nako kadto bula ing Mexico la. There's a lot of Mexicola di eh. Dito may magkuan. Yung taga Mexico, musaka gid ka sa Ay musaka jud ko sa stage day oy, Ginoo ko. Mo ana jud ko dapat di musaka gid ang like board dito. Pag makitaan ko dito randomly ato ra nagsaka na. mga batan para makabila. Para makibila. Ganahan ko sa goal na kayo para makabila. Ganahan ko. Kapuya na. Wala na ko. Kasi hindi ka kabuyan. Kapuyan kay ko kay kanang ang kapalit sa villa kay yuton man ka. Mugani. Exactly. Adi, kaya siya kay Murag. Ate, lagi na siya. Pero ka na bang the routine itself ba? Dili kayo pak. Yupak Dili man pak. siya. Dili pak for you. Maglagot ko ning mga laki kay mo chatag mga tag 3 AM. Oo, sa mo chatag nang 3 AM kay mo ato nagvilla. Departure na din. Departure na di. Di ba? Oh my God. Ano di siya? Yung maglagot ko kay mo matalag alas 9. Sayo ka ayo day.
what will be your Your takeaways sa imong mga travel, sa imong mga Memories sa jud. experience? Ah? Memories and experience and So far, nalingaw na gid ka. yeah, ug mga stamp ra gyud sa akong passport. Okay. Yeah, that's true. That's so true. I think it's good as like, because 10 years with tong passport niya, at least na-stamp man na. Stampan na. Oo. Kaya usually ba nag-travel na ko sa kaning country, marikaduhan na, sakuan. What are your plans for your birthday? Sa inyong birthday? I don't know. Or you want to celebrate your birthday here in the Philippines or in here specifically in Cebu? Gana? Yes, di pa na ko mauli diri. Kay birthday na ko next month. So, Next month pa ka uli. Oh, dapat na after na sa akong birthday ko muli. Kay usually kay last time nag-celebrate ko sa akong birthday sa Bali man. Ah, really? Oo, last year. Last year. I was in Bali. Wa man ka here, no? Nako sa Bali ko na-celebrate. So, it was fun. But I kind of feel like I already celebrated my birthday because I've been traveling so much. But I also like it's very special if I also like be in another country on my birthday. As a gift, a best gift for myself. Okay. But anyway, Yeah. But thank you, Lai. thank you so much for the time sharing. And for guesting our Hoy, atay pero nasan ko yung mga gipang sagpa dito day. Karon pa Sagpa nga siya unsa. share nga pa. Sa pangansa. Unsa man? Isang sagpa na ko mga fuckboy. Like, asa may mong gigamit? Ang kamot or ang Sa yutot? club, alang Kamot or yutot? sagpa na ko day. Ano Yun sa man? man kanila. Ay kanang gikuan ko ba kanang Bastos. kanang gatsula ng mga nana. Nya pagkahuman kay kanang exit na siya, kay nakiguan na po sa laing mga babae. Ana, nya kabalo ko mabalik sa sakua. Lagot kay ko. Nibalik. Nibalik mong gisa ko ag hikap diri. Pak ana amid na ako. Bang! Sabpa di no kinakusgan. Ano, Ana, tanaw mga shock tao. siya. Oh. Shock siya ana. Anak ko. I saw you. Na anak ko. Lagot to kay ko murag I feel like disrespected nga ka murag bitaw. I saw you. Oo. Ano ang dyan ako? I saw you. Na anak ko. Ana din siya sa kuha. Ano sa ka? Na ano siya ni mo? Fuckboy siya kaayo. Yan ang sa mga tao. Wala. Kusog Sagpa yung na. kaayo mo sagpa. Kusog na akong sagpa, Da. day. Kay lagot na kay kuday ng kana ko. Murag di na ako mapagasong lagot bang murag dito na gid. Nakana ko nari ko gas ka duol siya sa kagbalik. Duol man gid siya. Ko perfect. Pagtalikod na ko. Pakos kuno sagpa. Unsa yung reaction? Sa Bali sa nako nasagpa isa. Ano man? Lagot ka pero ambot og sala nako tingali kay dugay kay ko na magkita on ta minya dugay ko na abot. Yeah. Kay naday ko ka date. Mm. Nya gipaton og ako gid siya ka date sa Kay Mexico format la ka. kay atuon ako siya. Mm. So mo to pag adto nako come here already kay murag alas 11 pa mi nagsabot, alauna na ko naabot. Mm. So pag abot na ko dito di naman siya mo reply dai. So you're very Pagkit late. nakitaan man jud nako. Namay ka chika nga babae, duolon bitaw nako. Sagpaon nako da. Kita sa ebay. Sagpa nako. Nasa mo Sa siya? babae. Wa ko nagselos po naglagot ko nga the fuck nga imo kong gipaari diri gipangutanan nako nga kanang ganahan pa nga moara ko diha. Kay ngano na ako koy ka date na ato nya gwapo sa akong ka date ana gibiyaan ako siya kay para niya. So ang ending ron kay nasagpaan naman ako to, na-exit ako dito. Akong ka date, akong gichatan ko I lost you. Oh, where are you? Pick me up. Read to the rescue nga akong ka date. Nibalik na. Oh, balik sa kuha. Oh, dito. Naon sa man tong babae sa imong kuy nga gisagpa? Wala. Sagpa dyan ako siya doy. Asa man ging pagsagpa? What is the shock silang duha? Shock siya guro. O sa script ni mo? O sa scripting ni mo sa Kaya akong naw kay. Pak. Nya. Unsa imong istorya? Wala. Kaila siya nga akong gisasan ko nga imo kong gipaari diri nya muna ako okay. makitaan. So, he Ano messaged lang ako. imong sala actually? Sakto ra po. Ngano ako ato wa ako nagselos. The fact na imo kong gipaato Gipaari. dito, Correct. it's fine nganong wa na ko. Very Imo ra ko disrespectful. Yung Imo- nalta ka nga di ka na makikita. Oo, ingon ang taka nga di ko nga kay nana kay nakitaan diha nga kuan. For the fact na imo kong gipaara diha akong effort is kuan kaayo. Ana. Then your time is Oh. very valuable. Oo. Nya nana ko kadit lagot kay ko nana ko kakuan ato chika akong gibiyaan para lang niya kay kanamo naluoy ko nga nagsini sa paabot adto ba. Nya mo lang akong nakuan pag abot na ko dito na siya mo reply kay nang pagkatanaw na ko na siya ka-chika na nga babae. Dito nasagpaan jud ako day. Wala siya na-explain. Wala siya na-explain. Siyempre, fuckboy ba ya? Ma-explain ang fuckboy. Dapat Dili. mo lang take away, guys. Oo. Sagpaon siya ninyo. Take away kay sagpa. Yes. Makailagin sila Pilipinang managpa jud ta. Correct. Mm, So once we're Filipinas should disrespected, Yeah. because we're Filipina and Latina personality, we're very jealous, but managpa gid ta.
when it kanang murag disrespect na sa Moody tao oy, na ko. Sige, mo gina moody gi-embody. ko Latin. Oo. Moody dili ko Latina, di sa ko Asian. Ano sa mga ka, Latino? Ha? Dili Asiano. But Pero anyway, it's not guys, really good man. hapit na mag-close ang Mercy. Yeah, thank you so much for listening. Oy, Thank you. guys. Yes, thank Like you. that. Just sige likes pag babay na. Thank Bye you. everyone. Thank you for listening. Sasaman. This is you, C CSP SP interludes. Interlude. Yes. Ang Bye chika sa everyone. summer. Bye. Bye-bye.